Dobrodošli u drugi deo projekta Jeftina zamjena za epoksi smolu. U prvom delu možete pogledati izlivanje ploče sa kombinacijom orahovog drva. A u ovom videoklipu napravit ću metalnu konstrukciju za sto, a vi pogledajte video do kraja da vidite kako na kraju sto izgleda. Za konstrukciju koristit ću cev 60x40x2 mm. Prvo je potrebno očistiti od korozije pomoću čelične četke na brusalici. Cev ću dodatno išmirglati sa vibracionom mašinom za šmirglanje. Visina stola sa pločom bit će 78 cm, tako da konstrukciju stola pripremam na 73 cm. A noge će biti pod blagim uglom. Krajeve zatvaram sa flahom debljine 3 mm, tako da će samo dno biti ojačano i zatvoreno. Sama ploča stola je prilično teška, zbog toga same noge moraju biti učvršćene popreko na sredini i zajedno povezane. Na taj način se dobija stabilnost konstrukcije. Prvo ću zaheftati jednu i drugu stranu pod određenim uglom, vodeći računa da obe noge budu u vodoravnom položaju. To je veoma važno. Ako nemate zavarivački sto, na ovo obratite pažnju. Kada su zaheftane dve strane, provjeravam da li su cevi uvijene, jedna u odnosu na drugu. Ako je potrebno, može se još doštelovati. Skratit ću proces. Zavario sam i obrusio sam sve spojeve, a sada mi ostaje na sredini da spojim celu konstrukciju. Na kraju mi ostaje da stavim flah sa izbušenom rupom. I na tom delu ploča će biti pričvršćena uz konstrukciju. Koristim flah 40x3 mm, veličine 3 cm. Zavaren je na mjestima gdje se nalazi drvo, a koje će na kraju biti pričvršćen sa šrafovima. Ovako vam izgleda jeftina zamjena za epoksi smolu. Ko voli, nek izvoli.
Za zaštitu drveta i završni premaz koristili smo osmo ulja, koja su na prirodnoj bazi. Pogledajte i njihovu online prodavnicu, link će biti u opisu. To bi bilo to u ovom videoklipu. Ovakav stol u kombinaciji drveta i betona ima nedostatka i mana, ali i prednosti. Očekujem od vas da pišite svakakve komentare što se tiče ovakvog projekta. U komentarima možete pročitati dalja uputstva i savjete, sugestije za ovakav projekat. Nadam se da je projekat bio zanimljiv, zato lajkujte video i vidimo se u sljedećem videoklipu. Pozdravljam i svako dobro!